Ну что, пойдем провоцировать нашего храбреца. Гавкать на людей. Так, бесстрашный Хонза. Здорово. You don't want to believe those old wives' tales. Well, it's not true then. Of course not. It's just a lot of fairy tales. You're kind of sure of yourself, aren't you? That I am. And what's it to you? Nothing. It's just that, well, bold talk doesn't prove anything. Are you saying I'm lying? Well, can you prove your claims? What? Well, supposing you spent the night at that grave, like you say. That'd prove there's no revenant, wouldn't it? You reckon so? I don't know. Yeah, for sure. Besides, since you're so fearless, it'd be nothing to you, right? Aye, that's right. How about something to buck up your courage? Ah, probably not. You don't need it. I don't, but it can't hurt. А что ему взять-то должна? Дать, вернее. Яда ему дать, прикинь. Может, бухлёшки ему дать? Thanks, Em. So when are you gonna do it? Just as soon as I can in the evening. Все замечательно. Не обязательно было сохраняться, конечно. Потому что мы сейчас будем еще раз сохраняться. Укради четки. Да в сраку четки. Right. And now you can... Shh. Quiet, Henry. You'll give us away. Sorry. What's that you're wearing? What do you think it is? Олень. I don't know, some new fashion? It's my revenant costume, of course. My apologies, Master, for not recognizing it immediately. You obviously still have a lot to learn. So, did they come? Yes, all three. They're camping at the top of the hill. Right. I'll have time to get haunting then. Where do I start? I'll leave that up to you. The main thing is to scare off the two cronies first. I'll take care of Он как леший, слушай, из Ведьмака. So I'll scare one off Почти. with the lamp. Yes, just make sure no one sees you shooting. О, The other да. one with fearsome noises. That will probably take a few attempts. Ideally, a bit at a time. Let him work up an appetite for more, so to speak. I couldn't have put it better Мне кажется, лучше с лампы начинать. Just don't give yourself away. I won't, but if they do happen to see me coming... Then you'd better vanish like a wisp of smoke, or make some excuse. And what will you be doing? I'll wait somewhere out of the way for a while, and then I'll crash in. So make sure the other two are gone by then. All right. Так, хорошо. Для того, чтобы напугать одного здоровяка, научились создавать жидкие звуки. Тебе нужно подобраться к нему поближе, чтобы он смог их услышать. Тогда прозвучит рык, а не свист. Для призвука. Произвести такой неестественный звук будет стоить немало сил, так что тебе я не успела читать нормально. Закройся. Где я? Так, где там это? Ой-ой. Ты мне отсюда предлагаешь стрелять? Ты упал, что ли, вообще? Так, где там эта лампа? А, вон она светит, прям хорошо. Просто с лампы лучше начинать, если что. Сохранение, кстати, было сейчас что-то? Скажи мне. Я чуть не обратила внимания. Ну-ка. По идее, должно было быть. Ну давай. О, как он задумывается иногда. Не зависай, пожалуйста. Там может быть такое. Вот не очень будет. 44, да, хорошо. Просто если я не попаду, то есть не придется переигрывать с самого начала. Знаешь, сперва гавканье, потом лук. А так сразу хопа и лук. Ой, как неудобно тут. Так, вот здесь уже можно гавкать.
Ой, как неудобно. А может, можно как-то поближе максимально подойду? Ой, господи. Где там бахляшка-то моя веселая? Сейчас, прикинь, собака такая... Что ж это? О, боже. Так, ну ладно, давай. Классно выставила. Прям попала. Лошары. Да, блин, я застряла. Hey, what was that? A wolf? No, it can't be a wolf. Some animal. Ой, ты ж срань-то, простите. Я случайно. Невидимые лошади из воздуха. Да камон, я же гавкаю. Я же уже в зоне. Видимо, недостаточно близко, да? Ножки нужны. Лошадь, уйди нахрен, пожалуйста. Да господи, отойди! Нужно гавкнуть вот так вот несколько раз, чтобы, видимо, полная шкала была. Но, блин, надо как-то так поудобнее встать. Вот здесь вот самое оно было. No, please, God, no. No, God, please, no. No, please, no. They're everywhere. Devour me. No, God, please, no. Отсылка, возможно, но не точно. Вон он идет. Старается, актерская игра. Дебил, что ли? Ну ты даже не старался. Ты слышал мой лай? Вот она, актерская игра. Вау, что это? Что это такое вообще? That was something. How did you like that, eh? Wonderful. I haven't had so much fun since I dressed up as the Pope. Did you see him run? Like all the demons of hell were on their heels. One was quite enough, evidently. So what now? Now I just wait for my customers to turn up. Come and see me tomorrow before noon, and you'll get your well-earned reward. Ох, господи, да, Симсов, кстати, напомнила. Они там пытаются пугать друг друга. Черт, ну мне как-то, блин, я надеялась, что он как-то поэпичнее выйдет, если честно. Вот я там, о, вы слышали, как я гавкала? Собаки так не гавкают. А это фигня. Ау. Ладно. Чё это, почему это? Ладно, дождемся тогда утречка. Посмотрим, что он там нам... Вообще он нам должен был за все вот это вот дать рецепт, благодаря которому мы сделали бы мега-духи для птачка или что мы там для него делать собирались. Свист не лай. Ну мы птичков пародировали, собачки, птички, ночные животные, все по канонам.
Нужно же, чтобы цельная картина была. Невидимая лошадь из воздуха, это же тоже страшно. Все по плану прошло, все идеально. С первого раза получилось. Ну. Победители не судят. Господи. Раньше как-то, по-моему, у лошадков проблем не было, чтобы перепрыгивать через вот эти все заборчики. Что за синдром Red Dead Redemption? Надо еды потом будет купить. То она заканчивается уже. Не-не-не-не. Злая собака мне особенно понравилась. Злая собака, которая рта не раскрыла ни разу вообще. Так, ну ладненько. Все, баиньки. Он сказал в полдень, да, прийти к нему. Стоп, нет, я умру с голоду. А, так. Поедим, потом еще доспим. Ну, прикольно, слушай. Но все-таки хорошо, что оно залагало первый раз, серьезно. Я не уверена, что я осилила бы. Так интересно было посмотреть, чем там этот DLC закончится, про птачка. Мне кажется, мне бы нервов не хватило. До полудня. Я в курсе. Я ж только что об этом говорила. Ну, Яру. Ну что ты, ну? Я не хочу баф с еды терять. Чтобы его не терять, мне нельзя спать до полудня, потому что там ниже 50 опускается. Мне нужно встать, подойти сюда, поесть. Чтобы все было... Здравствуйте, господи. Чтобы все было хорошо. Главное, людей нет, песенки откуда-то идут. Это знаете, что мне напоминает? Трактир. Медведь. В The Lost Crown. Да е-май. До полудня. А, ну до полудня. Ладно, пойдем подойдем. А где он? Где он? Ой, мне кажется, к нему и после полудня можно подойти, и нормально все будет. Чё ты такой расстроенный-то? До полудня, говоришь, да? Эх, чат. Господи. Все правильно было. Все, баиньки дальше. Чего ты мне мозги-то пудришь, что-то, как обычно. Знаете, что мы не сделали-то? Мы же музыку не включили обратно, господи. Я думаю, что-то не хватает. Музыки нет. А вы заметили? Я вообще только сейчас вспомнила. Я думаю, что так тихо. Я вообще, честно говоря, забыла что-то о музыке, что она здесь есть. Здесь очень часто... О, господи. Во, зараза, преобразилось все. Блин, а интересно, вот в этой миссии там была какая-нибудь музыка страшная? Там что-нибудь. Вообще вряд ли. Ah, my dear apprentice, how happy I am to see you. So, it all worked out then? Like a dream. I didn't sell half as much in Sassau. That's good news. Now, about that thing you promised me. Your well-deserved reward. Может, собаку не было слышно поэтому? Here you have. Не, ее не было слышно What will you do изначально. now? Других-то слышно было. I could leave. I've got just enough to cover my travel. Это же эффекты, а не But музыка. I'd be as poor as a church mouse in the next place, so I'd better wait and see if I can sell even more. Well, at least I'll know where to find you. Так, ну и, собственно, вот. Мы могли бы у него выклинчить рецепт. Но так как он у нас уже есть, мы ему помогли, и мы окончательно закончили DLC про птачка. Ох.
4, мать его, часа на этот квест. Серьезно. Ладненько. Поехали в врата и начинать новое DLC. Хотя бы начнем. Поиск яиц. Ну и собачки. Не, беготня просто туда-обратно вот с этим мясом еще заняла время. Еще на косуль сходить. Ну вообще задание прикольное, забавное. И то поделали, и это, и реально деревенский дебил просто вышел на охоту, называется. DLC про птачек оказалось еще лучше, чем я раньше думала. Да, с этим квестом, конечно. Расцветает. И уже не такой короткой, да? Так. Нужно еще, кстати, будет записаться на турнир. Хотя мы вроде записывались. Ну как? Нам сказали, приходите попозже. И вроде нам ничего с тех пор больше-то и не высветилось. Здесь уходит все. Нужно еды купить. Yeah. О, воду носит, видишь? Так, ну пойдем словим задание. Здесь на моя комнатка, вот эта, из которой меня выгнали потом в итоге. Она как все еще закрыта. Ну, как бы да. Потому что вот она была. Камон, я всю жизнь здесь свою осознанную спала. Мне выделили эти покои. Какого хрена? Как дали, так и отняли вообще уже. Хоть бы другие какие-то. Причем даже не предупредили. Просто мы выселяем вас и все, и до свидания. Ужас. Тьфу, блин. В жизни так живешь. Приходят какие-то непонятные люди. Так. Ты где? Ты наверху? Ты наверху. Он дрыхнет, наверное. Папка! Я за зданием пришел. Птачек. И твоя жопа бритая. Папка, слышь. Greetings, Henry. I hear you on the rat-eye tourney. Well done, lad. Спасибо. Что я могу сделать для тебя? Father, can I ask you about something? Of course, Henry. I thought since we drove Toth out of the province, things would be better. I mean that the roads would be safer and so on, and, well, that's not entirely the case. Ah, the naivety of youth. Driving him out of the province was only the start. He left a lot of cutthroats behind, and they'll be sticking to their trade. What's more, as long as there's a war going on, problems like this will keep coming up. Well, what can we do about it? Not an awful lot, unfortunately. My garrison is a shamble these days. I lost most of my men in Skalitz, and what I'm left with after Pribyslavitz is hardly enough even to guard Pigstein. Let alone guarding the roads and patrolling the rest of the province. I simply don't have the men. Uh-huh. I understand. That is, I didn't have the men. As it happens, you've come at just the right time. Recently, I asked an old acquaintance for help. Sir Kuno of Rickwald and his mercenary band. The men who ride with him are a rough lot, mostly former convicts, but they're as capable as any squad of soldiers. Well, excuse me for being so bold, but there's plenty of mercenaries around. Surely you can find a more respectable band? You have a point, lad, but I'd like to tell you I talked to Kuno because I trust him. But actually my reasons are of a more pragmatic nature. You see, Kuno owes me a favour, so he'll serve me free of charge. So, you want me to join them? Yes, but that's not all.
I told Kuno I'd send him a guide, but really what I need is for someone to keep a close eye on him and his men. Someone reliable. And I'd say you fit the part. Go and report to him at his encampment. You'll ride with his band on patrols and make sure they don't get too disorderly. Who is this Sir Kuno of Rickwald? He's the last baron of the House of Rickwald, which became impoverished. So he took to the mercenary trade, like many poor noblemen do, unless they become robbers, which often isn't all that different. He's certainly an entertaining companion, but as a mercenary, well, let's just say he has his own particular approach to certain matters. That sounds a little worrying. Oh, it's nothing too bad. Just that now and again he needs reminding not to step over the line. How is he indebted to you? I did him quite a big service, actually. I saved him from the hangman. Oh, that sounds like quite a story. How did it happen? You should ask him. You'll be spending quite a while riding together, so it'll help pass the time. But one thing I can tell you, he seems to have taken inspiration from me. A lot of his men had their own encounters with the executioner too. Разве не давали комнату в замке? По-моему, что-то давали, но я не помню, где эта комната и... Камон, почему старую забрали? All right, I'll go and report to him. Excellent. He set up camp between Ratai and Ledechko. It's a good base for covering the province. Good luck, Henry. And watch out for yourself. Прям по I will, пути sir. было бы. See you later. Так, ну хорошо. Ох, тихо, тихо, тихо. Мы начали. Папка нас послал, как обычно. Сейчас купим еды в дорожку. Просто здесь столько комнат, здесь нигде не написано, что вот это твоя комната. И столько по кроватям ориентироваться, то, что поспать и сохраниться. Либре, спокойной ночи. Так еще как бы да. Я думаю, мы тоже скоро будем заканчивать. Единственное, что хотя бы чуть-чуть еще посмотрим. Хотя бы полчасика начала DLC-шки. Это 4 часа, камон! С этого самого Шарлатана. Flour, eggs, salt, yeast. Let it bake a bit and you'll Good health to you, Henry. Красивая какая. God be with you. Крендельки, крендельки. Булками будем питаться всю оставшуюся жизнь. Жалко нельзя, как Артур Морган. Косулю подстрелить, зажарить, есть. Так, пойдем проведаем турнир. Сам так рано заканчивать, не верю. Севен вот уже как 4 минуты не спит сутки ровно. Поэтому... да. Дерево. Будет смешно, если сейчас мы перейдем, а там турнир. Что стримить-то пошло? Да что-то ударила, не собиралась на самом деле. Так, турнира нет, хорош. Запиши меня. I'd like to enroll in the big tournament. You'll have to wait a few days and... Ну, все как обычно, да, он не записывает наперед. Вообще странно. Ну и ладно, ну и не надо. Куани мой боевой. Надо сейчас как-то так... Сохраниться бы как-нибудь так красиво. А можно, знаешь, вот теперь, я думаю, можно было бы и шнапсик потратить. На самом-то деле. У нас их много. Ну как? Нормально.
Так, подожди, что-то я так скачу весело, задорно. А где он именно? Между. Вот оно, да? Ну, такое, да. Блин, жалко нельзя вот нажать, чтобы ехать в ледечко, и в нужный момент нажать на escape, чтобы он остановился. Может, конечно, уже ввели такую опцию, но, по-моему, нет. Слишком жирно было бы. Типа, читеришь, да? Эх. Тихо, люди. Люди! Простите. Простите еще раз. Меня никто не видел. Это была не я. Можно к женщинам сходить. Что у меня по обаянию? 12. Заметность 40. Чуть 40-то. Надо, кстати, приодеться, наверное, уже пора. Какой мужчина. Где-то моя жилеточка была. Брянцы. Да, надо помыться. Так. Ну, флики, не помню что-то такого, что прям мы до 8 утра стримили, вот не считая вот недавнего случая. На 15 часов. Полностью давай. Угу. Было. Ну, не знаю, может, у тебя часовой пояс не тот. Ну, так, чтобы до 8 утра, и так, чтобы прям часто это было, ну, такого не было. Если только часовой пояс, да. Так, ну все, ехаем. Вперед! Тихо. Не туда! Или нет, даже туда. Сегодня час пораньше. То есть у тебя 9. Ну тогда ты точно что-то путаешь. У нас единицы случаев, когда мы досиживали до 9 утра. Я даже не вспомню. Я помню до 6, я помню до 5. Ну, до 8, может, пара-тройка случаев за всю жизнь вообще канала. Чё-то не сходится у нас. Так, вот он, лагерек. Ой, ой. Нигис, привет тебе. Если я правильно твой ник читаю. Ты вовремя. Редко не случалось. Но я и говорю редко. Я же не отрицаю, что случалось. Я хорошо помню такие истории. I'm looking for Sukuno. Sukuno? Baron Rickvold. Isn't this his camp? You won't get nothing out of him. You must be Radzig's man. I heard he was supposed to send someone. Yes, Sir Radzig sent me as a guide. I'm Henry. I'm Jakey. And this here fella, we call the Stone. I can see why. What's up with him? Cat got his tongue? No, more like the dog got it. The executioner's dog. When the executioner ripped it out of him. Anyway, you better come along with me. I'll introduce you to the other fellas. And the chief. Интересные ребята. Вот этот вроде хороший, а вот этот, мне кажется, кидала. Petter and Jan. They're a barrel of laughs, except when they're too drunk to string two words together. Like now.
Don't get on the wrong side of them, though. When their blood is up, well, it ain't a pretty sight. Pleased to make your acquaintance, I'm sure. Never mind the fancy poses, Stefan. You're trying to kill the fucker, not teach him how to dance. And you, Dangler, stand your ground. Don't let him lead you round by the nose. Sir? Well, sir, this is Henry. From Lord Cobler. Ah, it's about time Radzig got round to this. We need someone who knows their way around these parts. Leave off with the bowing and curtsying. We don't hold with that tomfoolery here. Jakey! Where the hell are you sneaking off to? Go to the farm and get water. The lads are thirsty. But I went last time. And you'll go next time, you ungrateful pup. Get your ass moving. Snot-nosed brat. You pull them out of a pile of shit, and they thank you with back talk. Where were we? Oh yeah. We need a guide who knows these parts. So I hope I can rely on you, Herman. It's Henry. Right. Well, as I said to Radzig, I don't want to carry any dead weight. We could find ourselves in some very tight situations where every sword counts. I know how to handle a sword, all right? Докажи сейчас такое, да? I still ended up on the wrong end of one. We'll find out. Stefan, take a break. Dangler, let's find out what Harold here can do. Sure. No problem. Держи. Сам держи. Держи. Иржа. Иржи, иржа, жена моя. Давай. Kurva fix. Give it up already. Shit! Да нажала же, ну. А нет, спокойно тебе. Да нажимай уже, ну камон. В тот же самый момент нажимаю всегда. Ау. Ну давай, давай, давай. Чё ты тыкаешь в меня палкой своей? Ой, что это было? Это по яйкам я ему дала, да? You didn't fare badly at all, I must say. You can ride with us. All right, good. Thanks. Don't thank me yet. You don't know what you're letting yourself in for. Он такой маленький по сравнению с Индра, да? Посмотри, какой мы широкий вообще. А он такой маленький. Ты кто вообще? Что ты есть? Sir Kuno, can you tell me something about yourself? Drop the sir. That title brought me nothing but grief. But what do you want to know? Sir Radzig told me the Rickvold family lost its wealth. How did that happen? There's all sorts of ways to become impoverished. Nothing easier. Especially when your father's a fool. And your mother's mad as a bat. Oh. But it's a long and twisted story. We took our name from Rickvold Castle. But that actually belonged to the convent of the Poor Clares in Tynitz. And my father only leased it. You see, he knew the abbess there since they were young. Knew her very well. There was even talk that she only joined the order because her family wouldn't let her marry him. Anyway, whether he was fucking her right there in the convent, or he just took a lot of interest in scripture, he spent an awful lot of time in Tynitz. Oh, he might have been after a bit of both. Sinning and confessing all in one place. Well, I can see the convenience of it. Anyway,
My mother never had strong nerves. Truth be told, her sanity was always shaky. Pa's escapades drove her cuckoo entirely. Then, one frosty December Cuckoo entirely. morning, I was woken by screaming and smoke. I looked out the window. I saw my mother there, in the courtyard, wreathed in flames. Behind her, the stables, the farm buildings and the tower were burning too. And she just stood there, shrieking with laughter. Christ, that sounds like a scene straight out of hell. Hellish it was, I can tell you. Me and my sister Adela and a few servants managed to get out before the whole place went up. I couldn't get to my father. Or my little brother. Poor lad was only 7. My sister and I were left destitute after the fire. But then my cousin, Adam of Drevich, took us into his castle. A few weeks later, he offered to buy what was left of our estates and sell me a small fortress near Akovnik. It was a great relief. We suddenly had some hope of a future again. So I told my sister about it. And it was the biggest mistake of my life. A week later, the two of them announced to me they were getting married. And all that was left of our estates, lands, woods, villages, Adela was to get it all as a dowry. But surely that was for you to decide. You were the head of the family, right? Aye. Only I barely had 17 years under my belt, and I'd just lost everything. Of course, I argued with them, and that was the only excuse they needed to kick me out of Drevich too. That's pretty harsh. You're telling me. But I'm not complaining. As my pa always used to say, if you can turn your hand to something, you'll never be lost. I doubt it ever crossed his mind how often I'd remember those words. What about your debt to Sir Radzig? How did that come about? A twist of fate, lad. I was fighting in the hostilities between the House of Schallenberg and the town of Colleen. Some trade dispute it was, and I fought under the Schallenberg colours. In the end, the two sides negotiated a truce, and I rode to Colleen with the delegation that was to parley there. We stopped off at an inn on the way, and it was there that I met Radzig Kobyla. I could tell at first sight he was a man after my own heart. A likeable rogue, with a sharp mind and a merry soul. We spent the whole night drinking together and talking, and in the morning we set off together, with sore heads, but in good temper, since he was travelling to Colleen same as I was. Only, once we reached the city gates, they arrested me on the spot. Seems the burghers had it in for me, since I'd been making their lives hell for a good 6 months. On the other hand, I was a member of the peace delegation, so by rights, they shouldn't have even looked at me sideways. And then it hit me why Radzig was there. Colleen is a royal city, so he was there to represent the king's interests. I see. So he was on the other side. That's right. Anyway, they threw me in a dungeon, and a few days later, word reached me that the Schallenbergs had reached an agreement with the burghers. Only part of the deal was they would give them my head. And I'd surely have ended my days swinging from the town battlements if it hadn't been for Radzig. He liked me, and he could see it was a dirty trick, so he somehow squared things with the city council. Lucky for you. Indeed. I owe my life to Radzig, and I'll never forget it. He's asked me twice before for help. This is the 3rd time, and how could I refuse him? I'd like to ask about your men. Ask away. What about the fellow they call Dangler? I've never ridden with a better man, I can tell you. He doesn't say a lot, but for that, he listens all the better. Nothing escapes him. So he scouts for you? Not just that. It's happened more than once. I was closing a deal with someone, and Dangler told me after that he didn't like the smell of the fellow nearly every time he was right, and the fellow tried to stab me in the back afterwards. Those Behrman brothers are quite a pair. Братья медведы. There's no more mercy in them than in, well, a bear. If I told them to skewer you on the spot, they'd do it, without batting an eyelid. Jesus. Oh, aye. They'd argue first about which one of them got to do the job,
but they're as obedient as a huntsman's dogs. Real soldiers, the pair of them. Reliable, as long as they don't get too drunk. Then there's no keeping them under control. But nobody's perfect. Знаете, что самое обидное? То, что у него броня хуже моей, но она мне нравится больше, чем моя. У него она как-то реалистичнее выглядит, такая вся, знаете, прям видно, что он вот давно ее носит, его рабочая форма, а у меня какие-то вылизанные сраные латы рыцарские. Какого хрена? Я выгляжу как щегол какой-то городской. Я не такая! Камон! What can you tell me about Stefan? Fletching? For one thing, he's a very resourceful fellow. How did he come to join your band? Well, let's just say he was in the right place at the right time. You'll find he has quite a knack for that. What exactly happened? Sorry, I'd love to tell you the whole story, but I'd be betraying his trust. Oh, now you've got me curious. Maybe I should ask him myself. Sure, why not? Our Fletch does love to converse. What about that dumb one? How did he end up with you? The stone? Oh, he just kind of tagged along. Just like that? Aye, just like that. We were riding from Olomouc to a castle past Kladsko, when we ran into him and some other wayfarers camping along the way. You know how it goes. We made acquaintance with them, had a drink or two. Then we travelled on together. After all, there's safety in numbers. I'm not sure I'd be thinking that if I ran into you lot on the road. We might have done some things I ain't proud of, but wayfarers are sacred even for me. Anyway, Называется лицо Индра, когда он говорит какие-то такие ироничные фразочки. One in Schoenberg, and the rest in Kladsko. Except for the stone. He stuck with us the whole way. The fellas kept asking him what he was after, but of course he never said a word. When we were approaching Barsdorf, I ordered the men to get rid of him. I had some business at the castle, and I didn't want any strangers sticking their noses in. Stefan tried to tell him nicely, but he just sat there, staring like he was turned to stone. That's when we gave him the name. Then the Bearman brothers tried to get him off his horse. He booted Jan in the face and knocked him out cold. Then he jumped down and felled Petter with one punch. A man who can do that is a man you want on your side. So we kept him. Weren't you worried about having a stranger in your band? Especially one who didn't talk. No, I figured if you can't talk, you can't tell. Besides, I've had worse. What about Jakey? Jakey? That boy will be the death of me. You've got to be tough on him, or he's good for nothing. But I'm fond of him, in a way. Like a son? I wouldn't go that far. But I've no family of my own. And unlike those other cutthroats, he seems to me like a good lad. Well, you're pretty hard on him, though. And the others keep him on his toes, too. The boy needs a firm hand. I was like him once, and I got the same too. If we let him be, we'd end up with a third bear man. And who'd want that? True. 2 is more than enough. Ну, хорошо. Ну, я не знаю, почему здесь все еще горит. Мы вроде все спросили. Отправимся. Should we ride out? Aye, we ought to set out on patrol about now. Hope you've got your kit ready and whatnot. I'd like to head to the north. Is there anything interesting that way? North of here, Samapesh and Merhoyed are that way, and Talmberg is a bit further on. There's stables in Merhoyed. I wouldn't mind paying a visit to those stables. We can go through there. And from there? From there, we'll follow our noses. Something interesting is sure to turn up. I feel it in my bones. Mount up and let's go. Sure. Chief. Ой-ой-ой-ой, что это было? Не надо так. Едем. Говорят, в этом DLC будет много мочилова.
Ну, где мы? Чем мы остановились? А давайте узнаем это в следующий раз. Сохранение просто прошло. Мне кажется, сейчас какая-то движуха начнется. Самое время приостановиться. Это будет уже таким полноценным началом данного DLC в следующий раз.